Dobar dan, danas ćemo da odradimo primitivne tipove podataka. Otvorit ćemo novu R skriptu. Šta su to atomski vektori? Atomski vektori predstavljaju osnovni tip podataka u R-u. Oni predstavljaju niz od više elemenata, odnosno komponenti istog tipa. Postoji 6 osnovnih vrsta atomskih vektora. Zovu se još i primitivni tipovi podataka. To su logičke vrednosti, true i false, realni brojevi, celi brojevi, kompleksni brojevi, karakteri i sirovi tipovi podataka. Da krenemo sa logičkim podacima. Logički tip podataka. Evo, stavljat ću vam ovako pod komentarom, tako da preporučujem vam da pišete sve ovo što ja radim i da to sačuvate kao neke skripte vaše. Logički tip podataka, odnosno logički podaci. Možemo u x da upišemo tu neku vrednost, recimo true. Jako bitna stvar je ta što se true i false pišu velikim slovima. Znamo da je R case sensitive, odnosno reaguje na velika i mala slova i pravi razliku između njih. Tako da oznaka malim slovima false recimo ne znači ništa ili jedno veliko ostala mala i tako dalje. Moramo da pišemo velikim slovima true i false. Evo, na ovaj način napisali smo jednu promenljivu u koju se čuva ta vrednost. Evo ovdje to možemo i da vidimo kada pokrenemo program. Pitamo se da li je 1 jednako 1 i izaći će da jeste, odnosno true. Ali, na primjer, da li je 2 jednako 1, 2, da li je jednako 1, proverimo to i naravno nije piše false. Ok, to je neka osnovna primjena. Da vidimo dalje. Na osnovu intuicije možete da zaključite da je 0 false, a jedinica true. To je slučaj i ovdje, naravno. Znači da pitamo da li je 0 jednako false i da li je 1 jednako true. Proverimo oba ova dela ovako, na ovaj način. I jeste, znači true, odnosno tačno je da je 0 jednako false i tačno je da je 1 jednako true. Postoje i ovdje operatori kao i u drugim programskim jezicima. Ti operatori su recimo negacija i ili i tako dalje. Ajmo da ispišemo neku jednakost da proverimo. Znači, na primjer, ne, false ili true. I sad ovdje napišemo ovako, recimo false. Naravno, nije bitno da sad znate ovo, R zna umjesto vas da izračuna to ako niste trenutno sigurni. Ovaj deo ovdje koda, odnosno ti logički operatori rade se negdje otprilike u prvom razredu gimnazije, sad ne znam kako to, nisam sigurna u ostalim školama kada se radi u matematici. Ako želite nešto više o ovome da znate, naravno otkucajte na Google i proverite. Bitno je to da znate zato što u svakom programskom jeziku koriste se znači ti logički operatori, pogotovo ova 3. Šta je još bitno? Bitna je jedna metoda za proveravanje kog je tipa ta neka promenljiva ili taj neki podatak. Na primjer, možemo da se pitamo ovdje kog je tipa false ili true. Ovako. I kada otkucamo, evo piše da je logičkog tipa. Sad naravno, s obzirom da tamo imamo x, možemo da pitamo i za promenljivu x kog je tipa. Evo piše da je i x logičkog tipa. Sada ćemo da pređemo na realne i cele brojeve. Znači, celi i realni brojevi. Napisala sam ovdje opet pod komentarom da biste znali taj drugi deo koda čemu služi. Bitno je da znate da R sve brojeve po defaultu gleda kao da su double, odnosno kao da su realni brojevi. Samim tim sve operacije deljenja recimo ili tako nešto gledat će kao double, tako da ne možete da konvertujete u tip double. Što na primjer kod Jave ili kod C nije bio slučaj.
Znači, ako imamo dve promenljive x i y ili dva broja, kada ga podelimo, znači 2 podelimo sa 3 i ovdje će odmah da nam izračuna kao da su double vrednosti. Dok, na primjer, kod jave ste morali da napišete striktno da su ovo tipovi double i da računa kao double. Da vidimo koliko su tipa, realni, u stvari brojevi uopšteno. Recimo broj 5, koliko je tipa, pokrenemo i evo ga, dobili smo da je numeričkog tipa. Šta još možemo da dobijemo? Cijeli brojevi pripadaju tipa integer, to znamo. Mora se naglasiti da je podatak ceo broj tako što se doda sufiks l. Odnosno, ako sad u x hoćemo da upišemo neki broj 2, recimo, moramo da stavimo 2l. Pokrenemo i evo ga, sad je x 2l i sad proverimo kog je to sad tipa. Znači proverimo sadašnji x kog je tipa i evo ga, piše da je tipa integer, odnosno ceo broj. Znači jedino na ovaj način to možemo da uradimo. Međutim, ajmo sada da proverimo šta je sa deljenjem takvih 2l, recimo, podelimo sa 3l, da vidimo šta ćemo da dobijemo. Dobit ćemo opet decimalni broj. Znači, bez obzira na to što smo napisali da je ovo 2l i 3l, odnosno 2 integera, on ih deli kao double. Što je ok, ali naravno postoji način da podelimo kao cijele brojeve. To se radi na ovaj način. 2, ovako, sa 3. Znači, morate da stavite procenat, pa crta, pa procenat, odnosno ovo deljenje. I kada to pokrenemo, dobili smo 0, znači 2 podeljeno sa 3 je 0. Ovdje ću da vam napišem deljenje celobrojnih vrednosti. I na još jedan način, znači as.integer, recimo 2 podeljeno sa 3, metoda celobrojnog deljenja. Čisto da znate. Ok, i sad ovo kada pokrenemo, znači taj drugi deo, evo dobili smo opet 0, što smo i htjeli naravno. Još neke stvari, znači može da se koristi plus, minus, podeljeno puta 8 podeljeno sa 5. Želimo da podelimo 8 sa 5, ali želimo ostatak pri deljenju. Ostatak pri deljenju bit će ovako, po 100%. Znači to je ostatak pri deljenju. Kada ovo pokrenemo, dobijemo 3. Znači 8 podeljeno sa 5 je 1, 5 puta 1 je 5, znači 8 minus 5 je 3, 3 je ostatak pri deljenju ta dva broja. Još jedna stvar, možemo da, na primjer, dignemo na stepen, recimo na kvadrat. Ovo je stepenovanje. Kada dignemo na kvadrat, dobijemo 16, naravno 4 puta 4 je 16. Znači, to su neki osnovni operatori. Koje treba da matematičke osnovne operacije koje treba da znate. Naravno, postoje neke ugrađene funkcije, odnosno ugrađene, ajde da kažemo, matematičke. Preciznije trigonometrijske funkcije. To su recimo sinus, kosinus, tangens, eksponent, logaritam i tako dalje. Evo recimo da napišemo jednu kao složenu funkciju, sinus logaritma. Mislim sad neki koji nisu toliko dobri s matematikom, pitaju se šta ja ovdje pišem uopšte, ali dobro, nema veze. Samo da vam pokažem da možete i na ovaj način. Znači, sinus logaritma eksponenta od pi, sve je to ugrađeno u aru. Kada ovo pokrenemo, dobijemo neki tamo broj, ovo je jako blisko nuli. Pi naravno je 3,14, odnosno sa mnogo više decimala, ali svi ga znamo kao 3,14. Većina nas.
možemo da pređemo na kompleksne brojeve. X jednako, naravno, znači možemo da pišemo onako sa strelicom, možemo i jednako, to smo rekli u nekom od prethodnih videa, da nije bitno da li pišemo na ovaj način ili na još dva načina koja postoje za dodelu vrednosti promenljivima. Možemo da stavimo 2 plus 4i je taj imaginarni deo kompleksnog broja. Piše se na ovaj način, evo kad pokrenemo dobit ćemo 2 plus 4i. Kada proverimo tip, znači sećamo se ove funkcije koju koristimo sad već po 5. i 6. put u ovom programu, da proverimo koji je tip od x, piše da je kompleksnog tipa. Ne bih vas više zadržavala sa kompleksnim brojevima, ako nekome treba, znači da ih odradi ako bude radio sa njima. Da odradimo stringove. Šta je karakteristično za stringove? Ne postoji razlika između karaktera i stringa. Sve su to stringovi. Dakle, tipu podataka karakter pripadaju i pojedinačni karakteri i stringovi i sve ostalo. Da vidimo sad, da to proverimo to što ja pričam. Na ovaj način. Napišemo neki string, recimo program. Pokrenemo i vidimo da je tipa karakter. Ok, znači sve to spada u tu grupu karakteri. Ajmo da napišemo par nekih promenljivih. A je jednako a. Znači možete da pišete ovako sa jednostrukim znacima navoda, možete da pišete sa dvostrukim znacima navoda, a možete da pišete kao neku reč, recimo string, a možete i da napišete kao neki broj, samo ako ga stavite pod znake navoda, on će ga pročitati kao string, znači 2,14, recimo 12, ajde, ok. Kada sve ovo pokrenemo, ubacit ćemo ih ovdje. Evo vidimo da su svi pod znacima navoda i to dvostrukim, bez obzira što smo neke stavljali pod jednostrukim. Sve su to stringovi, ajmo to i da provjerimo. Znači, provjeravamo klasu za A, klasu za B, klasu za C i klasu za D. Pokrenemo sva ova 4 da vidimo. Evo, sva 4 su karakteri, odnosno spadaju u taj tip. Neke korisne funkcije za stringove su recimo spajanje stringova. To se radi na ovaj način. Recimo hoćemo da spojimo A i B. Neki string A i neki string B. Znači, naravno, pod znacima navoda mogu da budu neke duže rečenice, reči i šta god. Evo sad spojile se i ovdje imamo separator, odnosno razmak. Ajmo da vidimo kako to da pišemo bez. To je ovo druga funkcija. Znači, to je bez razmaka. A, B. Kada pokrenemo ovaj drugi deo, vidjet ćemo da nema separatora. Sada, naravno, možemo da promenimo separator. Ajde da napišemo kao neku kreativnu rečenicu. Ovdje ćemo da stavimo R. I ovdje ćemo da stavimo separator. Kad stavite sep, odmah će da vam izađe mogućnost, odnosno da napišete šta želite. Znači ovdje je promjena separatora. Promenimo separator u nešto što nam odgovara, na primjer odvojeno, pa napišemo ovako kao neko srce. I kada pokrenemo, evo ga, separator je srce, ali vidite sa sve ovim znakovima razmaka pre i posle da ne bi ispalo da su spojeni. Znači sve ovo je separator. Naravno, ne mora tako, evo da vidite drugačije, može da napišemo volim. Pokrenemo i evo dobili smo ja volim R. Naravno, ovdje možemo da stavimo i samo znak zarez i onda ja zarez R. Nema smisla, ali vidite o čemu vam pričam. I možemo, na primjer, da napišemo ovako. Ako želimo neke brojeve da
podelimo, da razdvojimo sa recimo nekim separatorom, možemo sa zarezom, ali evo da budemo opet malo kreativniji pa da ih razdvojimo sa znakom manje i dobili smo 1 manje 2 manje od 3. Što je ok. Možemo u AR-u da formatiramo ispis kao što smo to radili u C-u. sprintf. Pod znacima, ako ste radili C, znate, a ako niste radili C, nije ni bitno, opet naučit ćete ovdje. I ajde, ja imam posto D godina i posto D dana. Ajde, nije ni bitno. I sad kad napišemo zarez i stavimo taj neke brojeve, recimo 15,20, kada pokrenemo dobit ćemo ja imam 15 godina i 20 dana. Nema mnogo smisla, ali ni bitno. U prevodu ovaj ovdje posto D i ovaj ovdje posto D nam govore o ovim ovdje brojevima. Ovaj prvi posto D govori o prvom broju i drugi posto D govori o drugom broju. Još jedna stvar, karakteristična. Broj, posto, tačka, 2, f. Možemo da odvojimo, a možemo staviti tačku, nije ni bitno. I ovdje ćemo da napišemo pi. Kada ovo pokrenemo, dobit ćemo broj pi sa 3,14, odnosno sa 2 decimale. Zašto? A recimo, kad pogledate ovdje pi, kad samo njega napišemo, vidjet ćemo da je to zapravo broj sa dosta više decimala od 2. Ovo ovdje tačka 2f govori nam o tome da hoćemo samo 2 decimale nakon tačke i ovo f govori da je float. Još jedan broj koji bi trebao kao da bude ugrađen u programske jezike, to je e. Međutim, u AR nije ugrađen, ovdje morate sami da ga dobijete, ali na prost način, znači eksponent od 1 stavite i kada ovo pokrenete dobijete e, a to je ovaj ovdje broj koji je uglavnom pored pi najpoznatiji broj. Sirovi tipovi podataka. Ti sirovi tipovi podataka, ako ste se susreli nekad s programiranjem, bit će vam poznati, ako niste, opet možete da istražite na netu. To su, na primjer, kažemo da nam karaktere prebaci u taj tip sirovih tipova podataka. Tu row, ovako, i napišemo neku reč, bilo koju reč. Zdravo. Kada ovo pokrenemo, dobit ćemo ovdje ispisano, ali želimo da nam piše i dole, da bismo lepo vidjeli. Znači, ta reč zdravo ispisuje se na ovaj način u tim ASCII kodovima. Ako znate šta su ASCII kodovi, super, ako ne znate, nađite na netu. Ne bih se zadržavala sa njima sada. Ovo kada pokrenemo, odnosno, ajde, ovdje sam napisala, evo, dobijemo da je to taj tip sirovih podataka. To bi bilo sve za danas, hvala vam na pažnji i prijatno.